So this is the entrance, guys. You're going to pay here 20 peso, and they are offering some shakes as well, mulberry shakes and lemonade. Yeah, lemonade. Yeah. Lemonade. Tagpila pong baso kuya? 55. 55 pesos each, guys. Only $1, so you can have. Yeah. So let's explore, guys. Thank you so much for watching. I hope you're watching till the end. Okay, guys, I'm here already in Mulberry Farm, and yeah, together with my sister, the baby, my nephew over there. Yeah, they are harvesting mulberry over here. Look at that one, guys. Yeah, and as you can see, there's a lot of mulberry, and only 20 pesos the entrance. The entrance is over there, and then there's a lot of kids over there, and then they are students. And I wasn't start over there because, you know, the privacy. And yeah, 20 pesos the entrance, and yeah, unlimited that you can eat. And sorry guys, I'm eating now. And you can have this one, guys, like a plastic one, a plastic you know, and then only 100 pesos, guys, that you can take out. You can make it full, you know, too much. And yeah, and later on, yeah, look at that one, guys, there's a lot. And then there's a lot of people that visiting on this farm, it because yeah, you know, a lot. And they have for sale seedlings. I will show you later on that they have seedlings, and I buy 5 of them, and yeah, 100 pesos each. That is $2 each. So yeah, you know, it's worth it. And yeah, oh wait, guys, sorry for that, guys. My sister taking a picture over there. Yeah, she's taking me a picture. Hello, Shawi. Yeah, my sister is so pretty. My gosh, why is she so pretty? Look at that. I wasn't get yet, guys. Yeah, because I'm taking a video first. Yeah, you know, to share with you all. Yeah, you know, look at that. It looks like dwarf, guys. Yeah, you know, and yeah, look at there. Chuy, my sister, her husband Chucha is there, and Joshua is there. Kin is over there. Oh my gosh, Ria is over there. Oh my god, oh everywhere. Get all you can. Yeah, eat all you can rather. And the kids is getting thing, and they are putting this one. Yeah, you know. And yeah, I will continue later on, guys. Yeah, thank you so much for the like and subscribe to my channel, to all my new subscriber. Thank you so much, guys. I hope you doesn't get bored to my YouTube channel. Yeah, see you soon. Hoy, mulberry lang ha, way labot bayabas ha. Lugsot ah. Kalugsot na ang cellphone. Palay ka gamay sis, kay para kuan. Para dili ka suod ka nang duol kayo pa. Lindot lang may mga daon-daon kung may makita mo. Lato man ready to. Gani dagan manggod ato pa digdo pinakalalom. Lapad mo ni kayo. Sama kalapad sa kungaw.
I-mute man ano na ako na. Gani. Mag-voice over ka. Dili na ko i-voice over tuwa lang niya ako music. Okay ra may makita ang mga bata. YouTube ito na. Ay, nahulog. So yummy. Chin-chin. Chin-chin! Ang bata! Kunita! Anong ako pa may imong tawon? Kita mang kakwa ah. Ayan ang hilaw-hilaw kay sayang inyong bayad. 100 ka ayo. Napilay akong nabayad. Huy, libo lagi kapin. Kaya ang tab, 200 mo na mo talagaan sa mo. Dito po sila. Dili kayo sa kuwaratan ng naong, no? Grabe na kahit ka. Tan ako diri. Pakita ni mo kan. Oh. Guys, sabot guys. Mag-very lang guys ha. Way labot bayabas. Ano na kaya ko yan? Kasi ganahan mo guys. Salot pa ng baboy ka. Choy! Pao dira. Bang! Dungagi na inyong internet guys. Bang! Namoy 15 mil. Pwede ra. May balibo lagi. Bawa dira. Choy, ikan. Balibo na ikan. Hindi pa sila pinagin-ito. Gani, saka ng bayabas. Tingnan man. Choy. Kalbere lang ang... Abos eh, bayabas na. May tagot ko dito, no? Hi guys. Nakakita ko anong kuan, siblings ano sa una is dito kay kuan. Choy, dali ba? Kita ko sa imo, Choy. Dili ba si Madam Carl Ann ba? Ganyan dito siya na. Ha? Dito siya, taso kayo. Wala ra na mo nga. Nganong wala man? Ba? Wala. Dito siya nga sa tawa. Bingkong? Nakaalam mo na eh. Madaadlaw daan na yung mga. Parang ang urang yung dua. Ang ginakaon po na nagtanay. Buwang ka. Bakit ko baboy? Buisit. Kuya, wag trap mo tayo. Wala mo kayo ng kumanin ko. Ambot man sana sa iya kay nang pula-pula na. Aslam ro ba kayo na? Bala ka. Yan ay ganito sa asin. Ito sa asin. Kanang pula gid kayo. Ito siyang tanikahan pula kayo. Ha. Kaayo ha? Guba yung nauna. Di makapura ay. Nakakakagis pa. Ano ba o? Itom ba itom? Pwede mo ako ang pula kayo. Tadi ka tanong. Ta. Dito daghan kay dito. Pero ito. Nani dala? Oh, dong. Nani ba? Yeah, bigan pula kayo. Kuha mo dito. Ang yagihatag sa ka kanay bunga na. Ari di oh, daghan gid. Choy! Ma? Dali na! Dinapot ko sa kundag, ibutang. May dala-dala bagi mo babae kayo yung gaplano daghan kay dala mo na. Patagtaklo. Unsa ka namang lata na? Ikin ko ang iba siya. Taklubi na na. Okay, ikin na.
Kaya ako naibot nga na akong sa ano, bagay. Ang lieutenant. Naibot ang sa lieutenant. Kani, ang bab. Hindi ako ginatripingan, ibutang. Kaning mga sobra niya, guys. Ang braga na dito, kita na po may kanin niya. Diba? Dali na kami damo. If you have Tanaw yung kamot kay gaping-ping. Ang kamot mo daw, Ken. Yan, ipink mo kayo. Hoy! Naik ka lang. Wala man. Di video pagid. Basta yung rating daw. Mapalit ako ma. Mapalit na shake ma. Purot-purot lagi dito sa tubang ano. Wala, ulan na eh. Uy, ano ba? Uy, paspasin ninyo. Okay. Punla ko ah. Hapon lang yabon na mapalit ma. Ito pa muna ito. Kana ka mag-ikom. Bag mo man yung umok sa. Nailiso ni niya sa tunga gamay. Dua pag kabuok. Dua kabuok, daghan kabuok. Wensa? Wensa? Mana mo? Pwede na cincin ma? Kunin yung soda. Ma? Ma? Pwede na cincin? Say magi kalingaw chuchay sis sulit gid mo siya pauli ka sis. Sakoy. Gidalan bag. Isira dun. Masya po na ko. Kay eat all you can man. Mo ginasakto nga itulog kanchay. Ito ka na ganyan. Brinos. Labaw pa ni 100 oh. Dili oy, dili na, lain to. Ganira na dira tulong mo kabot na. Suon na asin ah. Dagan hinog sa babaw oh. Di ikaw na pud kay inday di oh, alay na kun bukton di. Sis dagan kay diri sis oh hinog. La to sa babaw. Pero kani para maabot na. Kadua pa rin ma, sinakay na ko kayo ng samit kasi sakit ang likod. No? Pun narag taman ah. Masulod ra bitaw na sa U-box. Ari oh, Biko. Wait. Josh. Hindi ko yung masakon, dagan kayo dito hinog. Dito na, dito na. So this is the seedlings that I buy, guys, and this is for this is 5 seedlings and already have fruits over there.
And this is for $2 each. I bought 5 of it. So I hope that, you know, it will grow soon. That's all, guys. Thank you so much for watching. Bye.